हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीधे रास्ते। और आज हम जाने वाले हैं मेढ़ा वाटरफॉल। मेढ़ा वाटरफॉल वो आपको मैं दिखाऊंगा कैसा है। वो हाइडन प्लेस है, यहाँ से करीब 10 किलोमीटर है। तो फ्रेंड, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहला होगा। तो गाइस, हम जाते हैं अभी मेढ़ा वाटरफॉल। चलो हम चलते हैं। हेलो गाइस, तो हम फाइनली मेढ़ा पहुंच चुके हैं। चलो हम चलते हैं। अभी वाटरफॉल है, वहां पर हम जाएंगे। ये रास्ते वो दिख रहा है, ये सीधा रास्ता दिख रहा है, वहां से हम जाएंगे। तो चलो हम मिलते हैं। हम जहां तक बाइक जाएगी वहां तक हम जाएंगे, फिर ट्रैकिंग करना पड़ेगा, ऐसे दोस्तों ने कहा था। तो चलो हम चलते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, हम फाइनली घर पर पहुंचने वाले ही है। हमें वाटरफॉल पे जाने के लिए ये रास्ता से निकलना पड़ेगा। तो चलो हम चलते हैं अभी। वाटरफॉल जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। ये देखो, वो पीछे दिख रहा है वही है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, ये नहाने का सीन बहुत अच्छा है और ये वाटरफॉल जो है बहुत अच्छा है।
पर आओ कभी भी कचरा यहाँ वहाँ मत डालना प्लीज़, एक ही जगह पर डालना। यहाँ पर जो नहाने का वो मज़ा आता है, वो बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर भी कभी आओ ना। सो गाइस, यहाँ पर नहाने का जो मज़ा आता है वो बहुत मज़ा आता है। आप लोग भी कभी एक बार आओ यहाँ पर नहाने को। सो गाइस, यहाँ पर जो मज़ा आया वो बहुत मज़ा आया। चलो हम अभी चलते हैं घर पर। तो गाइस, हम फाइनली ऊपर आ चुके हैं और ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही आएगा।